संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपं यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायन विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभविनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मि वृन्दाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे। श्री भगवानुवाच नो रोधयति मां योगो न सांख्यधर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठपूर्तं न दक्षिणा व्रतानि यज्ञच्छन्दासि तीर्थानि नियमायमा यथा वरुद्धे सत्संग सर्वसंगपोहिमा। उद्धव जी को ठाकुर जी अत्यंत परम गोपनीय कथा कहते भगवान। से गोपनीय कथा हूँ जगत रे जेते सब विकल्प साधन अच्छी मार्ग अच्छी कौन योग अष्टांग योग सांख्य आत्मा अनात्मा विषय ज्ञान विभिन्न प्रकार धर्म स्वाध्याय वेदपाठ तपस्या त्याग निष्ठापूर्तं अने यज्ञ होम आदि विभिन्न प्रकार पोखरी खनन आदि दक्षिणा दान अन्य जिते प्रकार व्रत मंत्र उच्चारण तीर्थ पर्यटन जम नियम संयमता ये सब द्वारा भगवान जेतिकी वशीभूत होना प्रसन्न होना भक्ति द्वारा यथेष्ट होती माने भक्ति द्वारा जड़े भगवान को बांधी पार किंतु ए सब द्वारा बांधी पारनी। भक्तिर शक्ति प्रकार जड़े भक्त अत्यंत सरलतार सहित भक्ति बल जब भगवान को निजे वशीभूत करिवो कौन सी अन्य कई तपस्या द्वारा ज्ञान द्वारा विभिन्न तीर्थ द्वारा व्रत द्वारा दक्षिणा द्वारा विभिन्न प्रकार अष्टांग योग द्वारा भगवान को प्रसन्न करि पारिबोनी। भक्ति बिना कोनो उपाय नहीं ये वाक्य दृढ़ीभूत है। बोला भक्त्या अहम एकया ग्राह्य भक्ति द्वारा ही भगवान को ग्राह्य करा जाए और कौन सी मार्ग नहीं। तेणु सत्संग जे भावे आमा के वशीभूत करे
यह बहु प्रयोग द्वारा ही सत्संग रूप भक्ति उत्पत्तिर पूर्वे यही साधन स्वयं आमाके बशीभूत करे। कहले सत्संग जे भाव मत बस भगवान निजे कहते सत्संग साधुसंगटा को गुरुत्व देते कहीं ये अध्याय द्वादश अध्याय साधुसंगर महिमा आ ब्रजवासी मानकर जो प्रेमर उत्कर्षता ये दुईटा उपरे भगवान विस्तृत आलोचना कर परम गोपनीय कथा यहाँ कहले सत्संग द्वारा जो भक्ति बा सत्संग भगवान जमी बशीभूत होती कौच यह बहु प्रयोग द्वारा ही सत्संग रूपा भक्ति उत्पत्तिर पूर्वे हो ये साधन स्वयं आमाके वशीभूत करे। इस सत्संग रूपा भक्ति जो कहगला ये भक्ति उत्पत्ति हवा पूर्वर जो सत्संग करा कहीं भक्ति कहला भक्तिस्तु भगवत भक्त संज्ञान परि जाए कृष्ण भक्ति जन्ममूल है साधुसंग सत्संग तो भक्ति आश्य कि ठाकुर टीकाकार कहते ये सत्संग रूपा भक्ति उत्पत्ति पूर्वर खाली जड़े सत्संग खाली योगदान करियो से भगवान बेसी बशीभूत हो जाती मतलब भक्ति प्रकट तो अन्य ता कथा अलग। भक्ति जन्माया जे आमाके बशीभूत करेंगे या आर की बोलिया सत्संग प्रभाव जो भक्ति सृष्टि हो से भक्ति रे भगवान बशीभूत हो तो बहुत दूर से तो परर कथा किंतु कहला भक्ति नथी खाली सत्संग जन बसो से भी यथेष्ट भगवान को टीकार कर भक्ति ता हृदय न था कि सत्संग जदि हो जन योगदान कला टी कर्णकुर श्रवण कला से भगवान बड़ प्रसन्न हो जाती आ सत्संग रूपा भक्ति जो प्रकट हो से भगवान कौन न हो तेणु भक्तिर चमत्कार कि सत्संग प्रभाव के देख जड़े खाली साधुसंग जदि करदेला ना से तार कल्याण भगवान से बशीभूत हो जाती आ जो सत्संग भक्ति तैयारी हो हृदय भितर भगवान तो पछे पछे दौड़े ता पाखे बांधी ये साधुसंगटा गुरुत्व दि जाए साधुसंग सर्वशास्त्र कहे परा लभे मात्र साधुसंगे सर्वसिद्धि कृष्ण प्राप्ति है। मनुष्य जन्म गोटे दुर्लभ आ सत्संग ताठ हरी दुर्लभ ये मूर्ति देवी धाम रे भारतवर्ष रे मनुष्य देवता माने मध्य सत्संगर सुलभता प्राप्त होगापी यही लोक जन्म होगापी लालायित होता क्या सत्संग जो कथार जो रसास्वादन हुए यहाँ ना स्वर्गर ना सत्यर ना कैलाश ना वैकुंठ रस ना तेणु सद्भाग्य को मान अच्छा आशा को अहर पान कर बोली भागवत महाराज कहते सुखदेव जी कहते सत्य कैलाशे सत्य स्वर्गे च कैलाशे वैकुंठ नास्त्यंग रस कहगला। एथिमें देवता नाम अपि दुर्लभ देवता मान बड़ा दुर्लभ ये से भी लालायित होती सत्संग लाभ ये स्वर्ग सत्संग ना अन्य ब्रह्मांड कोटि ए प्रकार व्यवस्था नहीं यही धाम जो व्यवस्था अच्छी ये महात्मा ने आसते ये जन्म होती सत्संग लाभ नापी आम एकमात्र भक्ति द्वारा ही ग्रहणीय है यही अग्रिम वाक्य द्वारा ही यह सिद्ध है भगवान एकमात्र भक्ति द्वारा ग्रहणीय भक्ति अहम एक ग्राह्य भक्ति द्वारा ही से ग्रहणीय हे भक्ति बिना तांको जानी हेबनी बुझी हेबनी देखी हेबनी चिन्ही हेबनी उपलब्धि करी हेबनी से भक्ति भी आसो सत्संग द्वारा एकाकी संभव नहीं जड़े कथा कहीदे पारे पढ़ो निजे कहीदेव निजे शुणेब अलग कथा से कि सत्संग रहीकि जो मैंने सब कर जाजन कर
ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭବଟା ଉପଲବ୍ଧିରେ ଅଲଗା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି ସେମାନେ। ଏଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ମୁଖରୁ ସାଧୁ ମୁଖରୁ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ନା, ଅବୈଷ୍ଣବ ମୁଖାଦଗିନ ପୁତ ହରିକଥା ଅମୃତମ ଯେଉଁ କୁହାଗଲା। ହରିକଥା ତ ପବିତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଅବୈଷ୍ଣବ ମୁଖରୁ ଯଦି ଶୁଣିବ ନ ତ ଶ୍ରୋତ୍ୟ କଲା କୁହାଯାଇଛି। ସର୍ପ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ପୟଯଥା, ଦୁଗ୍ଧ ଗୋଟେ ପାନୀୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତାକୁ ସର୍ପ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେବ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। କଥା ପବିତ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଅବୈଷ୍ଣବ ମୁଖରୁ ସେ କଥା ବାହାରୁଛି ସେ କଥା ଶ୍ରବଣୀୟ ନୁହେଁ, କ୍ରିୟା କରିବନି। ବହୁତ ପ୍ରଫେସନାଲ ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ପାଇଁ ହରିକଥା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର କୁହନ୍ତୁ ପଛେ ସେ ଶୁଣିଲେ କ୍ରିୟା କରିବନି, ଭିତରେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରେଖାପାତ କରିବନି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବନି ସେଥିରେ। ଏଥିପାଇଁ କହିଲା ଯାଅ ଭାଗବତ ପଢ଼ ବୈଷ୍ଣବର ସ୍ଥାନେ, ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବା ଦରକାର, ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଏକାନ୍ତ ଆଶ୍ରୟ କରେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରଣେ। ଯେ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତିର ମଙ୍ଗଳ ଚାହେଁ ଏହି ପ୍ରକାର ହରିକଥା କେବଳ ହରିଜନମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବା ଦରକାର, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କପିଳ ଭଗବାନ ନିଜେ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ ସତାଙ୍ଗ ପ୍ରସଙ୍ଗାତ୍ମ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବିତ ଶ୍ଲୋକ ଉଠିଲେ, ସାଧୁମାନଙ୍କର ମୁଖ ବିଗଳିତ ମୋର ବୀର୍ଯ୍ୟତି କଥାକୁ ତୁମେ ଶୁଣ ମା। যোগাদির ভক্তি মিশ্র থাকায় কিঞ্চিত বশীকারিতা আছে। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ଆଦିକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଆଦି କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭକ୍ତି ମିଶ୍ର ଥାକାଏ ସେଥିରେ ଯଦି କିଛି ଭକ୍ତି ମିଶ୍ରିତ ରହୁଛି ଅନ୍ୟ ସାଧନରେ, ତାହେଲେ କିଞ୍ଚିତ ବଶୀକାରିତା ଅଛି, କିଞ୍ଚିତ ପରିମାଣରେ ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ବଶୀକରଣ କରିପାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ସର୍ବସଙ୍ଗପହ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସାଧୁସଙ୍ଗ ସର୍ବାତ୍ରିକ ଆସକ୍ତି ନିବାରକ, ଏହି କାରଣ ଆମକୁ ବଶୀକାରଣ କାରଣ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ ସବୁ ଆସକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସତ୍ସଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବ ଏଇଟା, ସର୍ବସଙ୍ଗ ଉପହା କୁହାଗଲା, ମାନେ ସର୍ବାତ୍ରିକ ଆସକ୍ତି ନିରାଶକ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆସକ୍ତି ଅଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରାଯିବ। ଯଦି ଆମର କିଛି ମନରେ କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ଯଦି କିଛି ପୂର୍ବ ପ୍ରାକ୍ତନ କର୍ମର ବିପାକ ବଶତଃ ଯଦି କିଛି ଅନର୍ଥ ରହିଛି, କିଛି ସ୍ୱସୁଖ କାମନା ପାଇଁ ଯଦି ବାସ୍ତବ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେବ, ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ନଷ୍ଟ ହେବ। ବିବେକ ତାକୁ ବାଧିବ, ତାକୁ ବିବେକ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର, ବିବେକ ସବୁବେଳେ ଫାଇଟ୍ କରିବ, ମୁଁ କରୁଛି କ'ଣ, କରିବି କ'ଣ, ଭଲ କେଉଁଟା ମନ୍ଦ କେଉଁଟା ବିଚାରଧାରା ଆସିବ। ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ ବିବେକ ଆସେ, ସାଧୁସଙ୍ଗ ବିନୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିବେକ ନାଶ। ଲୋକଙ୍କର ବିବେକ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିବେକ ଠିକ୍ ଜଜମେଣ୍ଟ କରେନି। ସେ ଆମ ବୁଦ୍ଧିଟା, ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ସବୁ ମନ୍ଦ ତ ରଜଗୁଣ ତିଆରି, ସେସବୁ ସଂସାର ଦିଗରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସଂସାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସଂସାର ଅସାରତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଯେଉଁମାନେ ପରମାର୍ଥ ପଥରେ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରକାର ମହାତ୍ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯଦି ଶୁଣିବା, ସେମାନଙ୍କ ସଂଗଲାପ କରିବା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ଗୋଟେ ଆମ ମନକୁ ଟଚ୍ କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ସଂସାର ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବ, ଆସକ୍ତି ବନ୍ଧନକୁ ଛେଦନ କରିବା କଥା। ଏଥିପାଇଁ ସାଧୁସଙ୍ଗର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି ସର୍ବସଙ୍ଗ, ମାନେ ସର୍ବ ଆସକ୍ତି ନିରାଶକ। ଆସକ୍ତି ନା ଆଉ କ'ଣ? ଆମେ ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି କେମିତି ଆସିଲେ? ନିଶ୍ଚୟ କାମକୁ ଶୁଣିଛେ, କାହାକୁ ଦେଖିଛେ କି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିଛେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆସିଲେ ନା। ଏ ତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନା ଏଇଟା, ନା ହଠାତ୍ ଉଠିଲେ ସବୁ ପଳା ଆସିଲେ, ସେମିତି ନାହିଁ। କିଛି ଶୁଣିଛେ, କାହାକୁ ଦେଖିଛେ, ଗ୍ରନ୍ଥ ଅବଲୋକନ କରିଛେ, ତାପରେ ବିଚାର ଆସିଛି, ବିବେକ ତୌଲ କରିଛି, ଦେଖିଲେ ପଥଟା ଠିକ୍ ଆସିছে। ଏହି ପଥରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍ ଆଗକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ସତ୍ସଙ୍ଗର ସବୁବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭିତରେ କଷ୍ଟଡ଼ି ଭିତରେ ରହି ଭଜନ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବେଢ଼ା ପାର ହେଇଯାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କୁହାଯିବ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯିବ। ତେଣୁ କାହିଁକିନା ଭକ୍ତିଟା ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାକର୍ଷଣୀ ଚଷା,
श्रीकृष्ण को मध्य सर्वाकर्षण कृष्ण मध्य आकर्षण करे। ये जो वशीकरण सम्मोहन विभिन्न प्रकार जो अच्छी सब विद्या सब रही ना, भक्तिर पाखे भी सब रही। भक्ति ये प्रकार जो मैंने भजन करती, जो मैंने वास्तव में भगवान को भगवत संबंधीभूत हो संबंध को उपलब्धि कर जो मैंने हरिभजन करुँच से भी शक्ति आसे सब पाखे। भगवान को वशीभूत कर जगत को वशीभूत कर बड़ कथा कौन। जो महात्मा अंतकरण भक्ति को अवलोकन करी भगवान निज गोलोक को सर्वथा पर निज लोक विहाय सब से लोक को छाड़ी आसती प्रवेश हृदय तेजांग से हृदय भितर प्रवेश करती भक्ति सूत्र प्रणत भक्ति सूत्र बांधे जाती जहाँ हृदय भितर भक्ति देवी अच्छा भगवान निज लोक छाड़ी प्रवेश कर माने भगवान भी से बांधी रखी दिए से चेष्टा कल भगवान जापारती आ से प्रकार महात्मा जगत को मोहित करने कि समय लगे ये लोक मोहित मुग्ध होती सत मान पाखे से किसी करते से कौन से प्रकार हिप्नोटाइजम मैक्समरिजम ये जादू विद्या शिखी ना कि जेहेतु भगवान को अंतर प्रीति कर प्रति शत्रु भले से सामने प्रशंसा न करी पारे किंतु हृदय भितर से विवेक धीर स्थिर भाव चिंता करे अरे बाबा ठीक ठीक कथा कह साधु मान प्रभाव चमत्कार था जगत में जो मैंने मानुंट शरणागत कल्याण हो जो मैंने नेगेटिव नकारात्मक विचार नौ निज मंगल को स्वागत कर तेणु यही कारण आम के वशीकार कारण कहला वशीकरण कर कहले अनित्य नश्वर जगतर सहित संबंध स्थिर करिया जे संगेर उदय हुए से संग के नित्य वर्तमान परम कल्याणदायक संग बोला जाए ना ताकू संग कहनी संग माने कौन क्या सहित मिसवा क्या प्रति आसक्ति रहा क्या प्रीति करिया संग आपको कहला ना स अंग मिसवा किंतु कहला अनित्य नश्वर जगतर सहित संबंध स्थिर करिया ये जगत रहा नश्वर माने भूत भूत प्रलीयते ये जगत रे जिते सब वस्तु देखुचे प्राणी देखुचे द्रव्य देखुचे सब नष्ट होगा तैयारी कराई ये मरणशील जगतर जदि क्या सहित आम गोटे संबंध रखा से स्थिर करिया संबंध को स्थिर नित्य बोली भाविबा बस अन्य जगतर कौन सी वस्तु सहित संबंध स्थिर रखी जो संगर उदय होला जो वस्तु सहित मिसव स्थिर संपर्क रखी संबंध गोटे सृष्टि है ताकू कहला संग से संग को नित्य वर्तमान परम कल्याण बोली कहनी जगतर जदि कार सहित मिलन हम संपर्क स्थाप स्थिर कर गोटे संघ है से संघटा को नित्य संघ कहनी से संघरे परम कल्याण हेनी भरत महाराज हरिण को प्रीति करते छोट छुआटा को दया आसला हृदय मिसिले ता सहित संघ है से संघटा कौन कल्याण कला कि नष्ट करला जो सब छाड़ी आसते भजन करने एत बड़ राजन्य चक्रवर्ती से सबकि त्याग कर गंगा कूल उपवेशित होते भजन करने किंतु भगवत इच्छा गोटे हरिण छोट हरिण शावक हृदय एमती ममता प्रीति स्नेह उजाड़ी होगला शेष से भजन छूट गला च्युत होगला भजनटा सारा जीवन तापाई चिंता करके शेष हरिण जन्म पाइले यही हूँ नश्वर जगतर संगर प्रभाव परम कल्याण केवे हेनी ताकू संग कहुए से संगरे एथिपाई जैसा करे संग ऐसा चढ़े रंग कहगला जमती संग करे सेमती रंग चढ़ीज ये साधुर संग करिया दरकार शास्त्र साधु संग कहते असाधु संगे भाई हरिनाम नाई हई असाधु संग हरिनाम हेनी जदि हो अक्षर बोली कहला खाली हरे कृष्ण होते असाधु को माने जो मानकर भगवत संबंध जो मानकर नाई जो मान केवल इंद्रिय सुख प्रति प्रमोद होती असाधु से असत पथर जो जाऊँच असत क्रिया कर जो मैंने से संगरे ताकू संग कहते परम कल्याण माने कौन जन्म जरा मृत्यु व्याधि धरी आम जो 84 लाख जन भितर जीवात्मा जो आम घूरी घूरी बुलूचे केते केते जन्म धरी आसे आउ थे जन्म हो पड़ो कष्ट स्वीकार करचे अनिच्छा सत्य मत
कष्ट पाँच आम अर्जुन जी जो प्रश्न करते अनिच्छा सत्य मध्य करने को बाध्य होचे पाप कर्म लिप्त रोचे यही सब जो नाटकर मूल कारण होची निजर कुसंग को आगला एथिर जे उद्धार करे ये जन्म मृत्यु चक्र से संग को प्रकृति संग कहला से संग हो साधु संग एथिपाई कहुई काम क्रोधर दास या तार लाठी खाए ब्रह्मांड भ्रमित जदि कौन साधु बद्य पाए तार मंत्र उपदेश पिशाची पलाए कहुई जो मैंने कामर आ क्रोधर बसीभूत होकर ये सब षड़ रूप बसीभूत होकर तार नात खाऊँ संसार ये प्रकार सारा संसार जगत ये प्रकार मायार नात खाऊे ये प्रकार ब्रह्मांड भीतर से घूरी बुलूँ पशु जन्म होइछे पक्षी जन्म होइछे कुकुर जन्म शुकर जन्म विष्टार कीट जन्म ये 84 लाख जन्मीर मूल कारण हूँ काम आ कि ना काम क्रोध लोभ नरकर द्वारा यहाँ एथिरे पड़ी बारंबार संसार को आसे जन्म होचे परिवार तैयारी करछे मरुचे तार नात खाऊे कहला काम क्रोधर दास या तार लाठी खाए ये प्रकार ब्रह्मांड घूरु घूर जब कौन साधुबद्य मिलगला तार मंत्र उपदेश माया पिशाची पड़े माया पिशाच कह पिशाची लैले जन मति छन्न हे मोहग्रस्त जीवर सेवा बोध गोटे सुस्थ लोकड़ा जब पिशाची लगिज से केम देव पूरा डेब उठो उठो पड़ो छात को जाऊ पानी डेऊँ ता स्थिरता ना से प्रकार जो मैंने मोहरे ग्रसित होती गतिपथ जीवन से स्थिरता ना गोटे स्थान स्थिर है कि मन को एकाग्र भाव में शांति से तो खाली तो दौड़े शांति नहीं यहाँ करते से छाड़ते यहाँ करते इे जाते सियाड़े जाते जीवनटा से एथिपाई साधु संग गुरुत्व देगला सत्संग ये परमार्थ पथर पथिक माने सत् जो मैंने साधन कर सत्य कहगला परमार्थ विच्युत जिते जगत जिते बड़ लोक होना कहीं असत कह से सत् परक्तर ना से संग लाभ कले परम कल्याण हेनी किसी कल्याण हो पारे जगत में किसी पैसा मिल कि अन्य किसी मिल पारे बहुत इंद्रिय सुख मिल मना ना कि परम कल्याण जो कहला जन्म मृत्यु चक्र उद्धार हम निजर निजे भगवान स्वरूप दास आम यहाँ उपलब्धि हेनी तार कृष्ण प्रेम ताक मिलनी ये तो समस्ते साधु संग कर सब नारद बाबा तंकर पूर्व जन्म दासी पुत्र थे कि प्रार्थना कले छुट्टिया बालक सी चतुर्मास व्रत पालन करने आसते सन्थ माने पंगत लगते ब्राह्मण पड़ारे जहाँ घरे रही घर माँ काम करते दासी रूप से कि सौभाग्य संजोग की प्रकार देख 4 मास काल चतुर्मास व्यापी सब समय साधुमान संग लाभ करते ये पूर्व जन्म नारद जी आमर से मुख विगलित से पूत हरिकथा अमृत को आस्वादन करते कीर्तन रे बहुत आह्लादित होते सेवा भी करते ये छुट्टिया जो बयस जोटे छुआ गोटे खेलकूद करे से बयस तार जो स्निग्धता तार जो शालीनता तार जो शिष्टाचार तार जो प्रसन्न भाव साधुमान प्रति अनुराग हरिकथा हरिनाम प्रति जो अनुराग ये सब देखी साधु मैंने बहुत कृपाविष्ट हो गए प्रति बहुत स्नेह भी कले ये तांकर सेवा भी कले जो जीवा समय आसूची चतुर्मास सरला वर्षा ऋतु सरला एम बेड़ी बांधिले जीवाई से पूर्व जन्म नारद छोट बालक आसी चरण तले पड़ी महाजन साधु मान कहते हे गुरुदेव आपन जदि मत छाड़ी जीवन ना ताहले मु बंची पारे मो जीवन ही दुर्विषय हो मो जीवनटा कौन जानी नथिली जीवन रे गोटे एत स्वाद अच्छे मुझे जानी नथिली प्रथम थर पर मु तो खेलुली बोलुली नाचुली किंतु आपण मान सहित संग लाभ कला आपण मान मुखर जो कीर्तन टे शुणिच आत्मार प्रसन्नता जो कथा जो मिले हरि कथा से कथा एत प्रभाव पकई मो ऊपर महाराज से कथा बिना बची पारि से कथा न शुणी बंची पारि
ତେଣୁ କୃପା କରନ୍ତୁ ମୋତେ ସାଥିରେ ନେଇ ଆନ୍ତୁ, ମନା କରନ୍ତୁନି। ମୋତେ କିଛି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ମାଗିବିନି, ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତଦାସ ଭଳିଆ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ବହିର୍ବାସ ସବୁ ଛିନ୍ନ ହେଇଥିବ, ସେ ବସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ସେସବୁ ମୁଁ ପରିଧାନ କରିବି। ଆଉ ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଆପଣ ଚିନ୍ତା, ମୋ ପେଟ ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ମାଗିବିନି ଆପଣ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଯାହା ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ରଖିଥିବେ ଯେଉଁଟା ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସେସବୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ତେଣୁ ମୋର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ହେଇବିନି। ମୋତେ ଖାଲି କୃପା କରି ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁ ସେବା କରିବି, ବାସନ ମାଜି, ଝାଡ଼ୁ ମାରି, ଲୁଗା ସଫା କରି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଚରଣ ସମ୍ବହନ କରିବି, ସବୁ ସେବା କରିବି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ ମୋତେ ଦୂରନ୍ତୁନି, ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଖାଲି ଟିକେ ଶୁଣିକି କଥା। ସଂସ୍କାର କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର, ସିଏ ନାରଦ ହେବେନି ଆମେ ହେବା, ସେଥିପାଇଁ ପର୍ବଜନ ନାରଦ ସିଏ ହେଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ଯେଉଁ ଭଗବତ କଥା ଯେଉଁ ନିଃସୃତ ତାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ପାଗଳପନ ହେଇଯାଇଥିଲେ ପୁରା। ସେମିତି ମହାତ୍ମା ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ହେଇଥାଏ। ହରିକଥା ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କ ରୁଚି ଆସିବନି, ରୁଚି ଆସିକି ନ ଯଦି ହରିକଥାରେ କିଏ ବସନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କୁହାଗଲା ଭଗବାନ ସେଥିରେ ବଶୀଭୂତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ହରିକଥାରେ ଶ୍ରବଣ କରି କରି ଭଗବତ କଥା ସତ୍ସଙ୍ଗ କରି କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲା, ଭଗବାନ ତ ତା ପିଛା ଛାଡ଼ିବେନି, ତା ପଛରେ ଲାଗି ରହିବେ ଠାକୁରଜୀ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିବେନି, ତାକୁ ରଖେଇ ଦେବେନି କେଉଁଠି, ଟାଣିକି ନେଇ ଆସିବେ। କଥାର ଚମତ୍କାର ପ୍ରକାର। ତେଣୁ ଭଗବତ କଥା ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ହରିକଥା କୌଣସି ଗପ ନୁହେଁ, ଏ କୌଣସି ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର ପୁରାଣ ନୁହେଁ, ଏଠି ସାଧୁମାନଙ୍କର କଥା ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ସେ ବେଶୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଠାକୁରଜୀ ଏଥିରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ କଥାକୁ ଆସକ୍ତି ଛେଦକ କୁହାଗଲା ପରେ। ଆସକ୍ତି ନିରାଶକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନର ସଙ୍ଗ ତାହାର ସଙ୍ଗୀଗଣରେ ସଙ୍ଗ ହେଇତେ ଲଭ୍ୟ ହୁଏ। ଯିଏକି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ତମ କୁହାଗଲା, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କେତେବେଳେ ମିଳିବ? ତାଙ୍କରି ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କରି ସଙ୍ଗୀମାନେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ। ଗୌରାଙ୍ଗର ସଙ୍ଗୀଗଣେ ନିତ୍ୟସିଦ୍ଧ କରି, ମାନେ ନିତ୍ୟସିଦ୍ଧ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ଯେଉଁମାନେ ସେ ନିତ୍ୟସିଦ୍ଧ। ତେଣୁକରି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ଭଗବତ ସଙ୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ କରୁନଥିବା ନିଜେ ନିଜେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ସେ ତା'ର ଅଭିମାନ, ତା'ର ଦାମ୍ଭିକତା, ଦାମ୍ଭିକ ଭକ୍ତି ତାକୁ କୁହାଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ହରିକଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେବନ୍ମୁଖତା ହେଉନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ନିଜେ କିଛି ନିଜ ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ଆଧାର କରି କରୁଛନ୍ତି, ବୋଧ କିଛି ଭଜନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନିଜେ ଦାମ୍ଭିକ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦାମ୍ଭିକତାର ପରିଚୟ। ଭଗବାନকে ତେଣୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନର ସଙ୍ଗ ତାହାର ସଙ୍ଗୀଗଣର ସଙ୍ଗ ହେଇତେ ଲଭ୍ୟ ହୁଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କରି ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବା ଦରକାର, କଲେ ଭଗବାନ ମିଳିଯିବେ ସେଇଠି। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ଭଗବତ କଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ କଥା କୀର୍ତ୍ତନ ହଉ, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ସାଧୁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ, ସେଇଠି ଠାକୁରଜୀ ପଡ଼ିକି ଥାନ୍ତି ପୁରା। ଏଠି ହରିକୀର୍ତ୍ତନ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, କଥା ବନ୍ଦ କରିଦେବା, କିଛି ହେବନି। ତ ଯେତେ ସେବା କରୁଛ କର, ଡେଇଲି ପୁରା 56 ଭୋଗ ବି ଦିଅ, ଠାକୁରଙ୍କ ଯେ ଗ୍ଲେଜ ଆସିବ ପକ୍କା, ଏ ହସା ଆସିବନି, ଅସମ୍ଭବ। ଯେତେ ତାଙ୍କୁ 56 ଭୋଗ ଦେବ, 108 ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଦେବ, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର କପଡ଼ା ପିନ୍ଧେଇବ, ମନା ନାହିଁ। ଡେଇଲି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ସେବାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବ, ଯେତେ ସେଣ୍ଟେଡ଼ ଧୂପ ଦେବ, ଅଗୁରୁ ଚନ୍ଦନ ଦେବ, ଦେଖିଲେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆସିବ। କାହିଁକିନା ଠାକୁରଙ୍କ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ଏଇଟା ହରିକଥା, ଯେଉଁଠି କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଯେଉଁଠି ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ସେ ପୁରା ନିର୍ମତ୍ସର ସନ୍ତମାନ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତିର ଯେଉଁ ତର୍ଜମା ହେଉଛି, ମନ୍ଥନ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ବେଶୀ ପ୍ରସନ୍ନତା ଠାକୁରଜୀ। ତେଣୁ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ ପଥଟା। ଆମେ କହିବା ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଯାକ ଗୋପୀନାଥର ନାହିଁ, ସେଠି ତ ଜେଲ୍ ସବୁବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। କହିପାରିବା ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ତ କିଏ ହରିକଥା ଭିତରେ କହୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ନା, ଚାଲିଛି। କେତେ ଭକ୍ତ କେତେ ଆରତିରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡଳ ଚାଲିଥାଉଛି, ଭାଗବତ ଚାଲିଥାଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠି ପାରନ୍ତି କିଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସେ ବିଗ୍ରହର ସ୍ୱରୂପ ସେ ପ୍ରକାର।
आ केतरा मठ अच्छे जो गले ही देखिले भी विग्रह थे विग्रह विग्रह तो भी उपलब्धि करहबनी तो जो रही सत मान जीवन जो रही हाँ एवरीवेयर ऑल टाइम जी वैष्णव जाऊँ कीर्तन कर साधु मान जाऊँ साधु संगम दौरान से अच्छे ना प्रभाव वृंदावन जिते सप्त दौल अच्छा आमर केते महात्मा केते वैष्णव केते भक्त केते निवेदन आरती कहीं से परिवेश शुद्ध हेनी असत्र क्रिया नहीं बस किंतु संसार क्लिष्ट जीव यार महत्व बुझी पारे कहीं तार ख्वाहिश सब अलग थाए तार लक्ष्य सब अलग थाए सत्संग जन्म जन्मांतर कल्याण लोक तो जन्म जन्मांतर परजन्म देखुना दूरदृष्टि मानकर यही किसी वर्ष बचा से सुकुड़ा से समय टार्गेट करती वर्ष बचाटा आराम बचा सीटा कौन माने संपूर्ण बुद्धि परिचय से नहीं जन्म जन्मांतर रही जीव परवर्ती जन्म केते लोग आम मला पर किए कौन देखुची कि आज्ञा देखुं ना देख ना कौन देखु शास्त्र ज्ञान देखा पड़ो मला पर तो मरिया तेणुक बंची था तो खाई पीकी मरिया के दिन खाइब कौन शरीर ये अर्गान ठीक थी तो खाइब तापर समय एमती आसीज खाया वस्तु पाखे थो खाई पार न हजम कर पार न बयस हो विभिन्न प्रकार क्रिया इंद्रिय गुड़िक अवश्य होते केते दिन इंद्रिय सुखर परिणति बड़ भयावह किंतु परमार्थ साधन ये तो बेडेड हेले जड़े शଯ୍याशायी हो गले महात्मा माने से शोई शोई जो चिंतन करुवे से चिंतन से आनंद मिले युवक बयस जो उद्दंड कीर्तन कर जो आनंद मिले कथा प्रगल्भ कथा कीर्तन करी सेवा करके जो आनंद मिलूला शଯ୍याशायी वार्धक्य अवस्था से आनंद मिले किंतु संसार गति ना संसार जो मैंने निज रक्त गरम उठुंट खाऊँ पीऊँ मातुंट जो वार्धक्य हो से मलमूत्र त्याग कर घाटी पड़ था कष्ट जे कष्ट पचारे से कही पार कथा ही कही पार संसार जो कष्ट से कष्ट देखी परिवर्तन दरकार निजको तारा समस्त टाइम आसुच्छी मैंने बुझुना दूरदृष्टि से खाली निजर बयस अनुसार से खाली उठुंट विशेष उत्पटांग सब होती धीरे धीरे जो कमिज ना सब किसी जो शଯ୍या वार्धक्य तो हवा जराग्रस्त तो सुनिश्चित शଯ୍याशायी हवाटा सुनिश्चित रोग तो ग्रास कर यही समय ताकू कई रक्षा करें भले तापर करोड़ करोड़ टंका थाओ टंका कौन कष्ट दूर कर ना कौन किसी कर बेल थाउ थाउ बांधे कुमर बांधिया निजक तैयारी हवा दरकार से समय को जिंदा आम पारी ही पारिया से कई पीठे पड़े घर घर की बात है सारा संसार देख तन्न तन्न कर सबुठी रही समस्या पकदे कड़े बुढ़ा है गोटे फोपाड़ दे कड़े गोटे बार्धक्य कौन बयस ठीक थी जदि रोजगार क्षम हीन हो घर लोग पचारे कौन मंदिर को सब इंद्रिय सुस्थ थी शरीर केटअप थी सब किसी ठीक थी जदि रोजगार हीन हो गला से गुरुत्व दियंते नहीं वार्धक्य जो किए पचार संसार गति प्रकार संसार शिक्षा संसार देखी शिक्षा दरकार शास्त्र को पढ़ी तापर तैयारी हो जाए दरकार निजे कौन जीव से शुणुची पिलाटा कौन कर जो कोमल मती जहाँ थे छाप पड़ ना से फिक्स हो गला बयस टीला कथा सब गुलिया गुलिया लगे से लजिक आसी जुक्ति आसी विभिन्न प्रकार सब आसी से भितर छोट जो मैंने बयस कम सब कथा पड़ो ना तार पूरा छाप हो रही है काटिया बड़ा कष्ट से बहुत दिन पर्यटन कम कर सी देख ना पाठ पढ़ो ये हरि कथार किए पाठ पढ़े माँ या एड़ा शुणुची ना से पाठ पढ़ुची तेणु शेषर सांख्य
पद्धति निरीश्वर सांख्य पद्धति नित्य नैमितिकादि व्यवहारिक धर्म गृह व स्रोत सूत्रानुगत वेदाध्ययन तपस्या संन्यास व वैराग्य इष्टापूर्त दक्षिणा यज्ञ छंद तीर्थ स्नान सम दम नियम यही सकल अभिधेय शुद्ध भक्त संगे न्याय भगवान प्रीति साधन योग्य है ना। ये भी साधन है सब मना ये भी गोटे अभिधेय मान साधन ये जो मार्ग ये भी गोटे साधन किंतु शुद्ध भक्त मान संगरे भगवान जो प्रसन्न होती यही प्रकार साधन कले से भगवान से प्रसन्न हेबे को साधन जो माने निरीश्वर सांख्य पद्धति भगवान को प्रति विश्वास नथियो स्वरूप प्रति किंतु सांख्य आत्मा अनात्मा विचार करुथे आ शेषर सांख्य पद्धति भगवान स्वरूप मानुथे नित्य नैमितिक आदि जब व्यवहारिक धर्म कहगला जगत रे व्यवहारिक विभिन्न प्रकार धर्म रही ना गृह स्रोत सूत्रानुगत शुणी शुणी जोड़ा आसी परंपरा कौलिक परंपरा वृत्ति घरटा अच्छी निमित्त तापाई किसी कर्म करे ये जत प्रकार धर्म सब व्यवहारिक धर्म कहुई व्यवहारिक धर्म धरत गोटे जड़े बह कला स्त्रीर धर्म स्वामीर धर्म पुत्रर धर्म पितार धर्म राजार धर्म प्रजार धर्म नागरिकर धर्म ये सब गोटे धर्म कर्तव्य रही किंतु यही सब द्वारा जड़े परमार्थ कल्याण हेनी एथिपाई सर्वधर्मान परित्यज श्लोकटा पावरफुल कथा कहले ठाकुर जी ये सब धर्म रही मना नहीं आपको भी धर्म पदवाच्य कि छाड़ी आस बोली कहले ना कही न था तेणु कहला व्यवहारिक नित्य नैमितिक धर्म नैमितिक नित्य धर्म जिते सब आम डेली जो करा जीविका निर्वाह पाई शरीरटा अच्छी शरीर पर कर्म करिया धर्म करिया शरीरटा नथिले क्या करते तेणु नैमितिक कहगला या द्वारा भी भगवान बेसी प्रसन्न हुंती वेद अध्ययन खाली वेद अध्ययन करियो दिन रात खाली वेद अध्ययन करियो मनन करियो से भी भगवान बेसी प्रसन्न हुंती तपस्या करियो कुछ साधना करियो जाएगी पूरा तपस्या कर गुंफा भितर रहियो को नदी कूले रहियो कुआड़े कौन सूर्य अग्नि भितर तपस्या करियो जल भितर रहियो से जिन असुर मान जो करते से प्रत्येक प्रकार तपस्या करियो से ठाकुर जी प्रसन्न हुंते विशेष भाव संन्यास सब छाड़ी पलैब वैराग्य पलैब कि सत्संग कर लाभ कौन एपाई कहला कपिल भगवान साधुर लक्षण कहते से संत कहुए माँ लक्षण हूँ जो मैंने सबकि त्याग कर मत करते त्यक्त कर्मणा त्यक्त स्वजन बांधवा मोरी तांके स्वजन बांधव त्याग कर मोरी जिते सब नित्य नैमित्य कर्म को त्याग कर तो साधु किंतु त्याग कले यथेष्ट नुहे ये प्रकार बहुत छाड़ी पलाउंट किंतु मोरी कले मोरी जे भगवान पर सब त्याग करते से कौन करियो मदाश्रय कथा मृष्ट मदाश्रया मोर आश्रय व कथा मृष्ट मोरी कथा भितर से रमण करतो तार कर्तव्य साधुर ये बड़ लक्षण सब मोरी कथा मोरी नाम मोरी सभा भितर से डूबी थी सब भगवान का कथा तेणुक कहगला वैराग्य तो सन्यास ही थो छाड़ी पड़े कड़े कि सत्संग कर भगवत कथार मन रमण तार प्रीति ना बेकार से इष्टापूर्त विभिन्न प्रकार यज्ञ होम जाग सब कर सबरे किंचित अच्छी मना ना सब फल फल शून्य कहटा ठीक हेनी से किंतु भगवान प्रसन्न हुंती दक्षिणा दान करिया दान द्वारा भगवान प्रसन्न हे कि यदि दक्षिणा देवा द्वारा भगवान प्रसन्न होते ताल बड़ बड़ जिते अरबपति मान पाखे भगवान रही था बांधी रखी था दक्षिणा द्रव्य को भगवान कौन दबा आम हो तो तीर्थ स्नान करियो बहुत लोग तीर्थ को जाती स्नान करते तार निजर किसी कल्याण हो पाप मोचन हो ठाकुर जी भगवान को वशीभूत करें द्वारा तीर्थयात्रा परिश्रम केवल मनोरम सर्वसिद्धि गोविंद चरण ये सब तीर्थयात्रा कर सब परिश्रम यहाँ खाली मनर भ्रम
हाँ तीर्थ कर वृंदावन पुरी नवद्वीप तीर्थ कह जाए महातीर्थ ये भगवान का लीला क्षेत्र तेणु अन्य जब सब तीर्थ रही ये सब तीर्थ जो बुलूँ जाऊँ कड़े कड़े से किए जाऊँ भिन्न भिन्न सब केते प्रकार तीर्थ अच्छे ना सब जाऊँ सब हरिद्वार बद्रीनाथ अमरनाथ कौन कौन नाथ जिते सब सब जाऊँ तीर्थ कहला कि गोसाईपाद कहते वृंदावन पुरी नवद्वीप मायापुर यहाँ तो वैष्णव मानकर निवास स्थल आपको तीर्थ तो माना ना किंतु एटी या तीर्थ कहनी ये तीन टा छड़ा जगत जिते सब रही सब कांची गोदावरी जिते सब रही काशी ये सब तीर्थ कहला ये सब मनर भ्रम सर्वसिद्धि गोविंद चरण भगवान का चरण आश्रित सब बढ़िया है सर्वसिद्धि गोविंद चरण भगवान का चरण भजन करियो आश्रित हम अच्छा प्रकार सम जम नियम इंद्रिय संजोग कर अंतर इंद्रिय बहिर इंद्रिय संजोग करो नीति नियम भर रोतु सदाचार संपन्न यहसबूर आनुषंगिक यशबूर किसी फल अच्छी किंतु भगवान शुद्ध भक्त संगरे भगवान जमी प्रीतिभाजन होती यू अंग साधन कले भगवान से प्रसन्न होती एपाई शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल कहला भजन अनुकूल हो शुद्ध भक्तान चरण रेणु भक्त सेवा परम सिद्धि भक्त सेवा परम सिद्धि कहला शुद्ध भक्तर संग करिया दरकार शुद्ध को माने शुद्धवान कौन परिष्कार परिच्छन्न थे सेमती शुद्धवान जो मान मानसिक स्तर में जो मान स्खलन ना जो मैंने सब सतत भगवत प्रीति जो डूबिक रही भगवान जो मान कायिक बाचिक मानसिक प्रत्येक क्रिया भगवान को प्रसन्नता पाई जो उत्सरीकृत होती जो मैंने शुद्ध स्वामी और शुद्ध भजन जो कर शुद्ध भजन कौड़ा ज्ञान कर्म अनावृत जो अन्याभिलाष अभिलाष किसी रखनी कौन सी ज्ञान कर्म से छिटा नथी अनुकूलन कृष्णानुशीलन जो मैंने अनुकूलतार सहित कृष्ण भजन कर शुद्ध कहगला गौड़ी वैष्णव धारा जहाँ कहला यही भगवान बेसी खुशी होती भगवत वस्तु सर्वदा ही अजित कहगला माने ताकू के जय करि परिबनी अजित भगवत वस्तु सर्वदा सब अजित से किंतु अजित हेले मध्य अजय चैतन्य से जिणीवार हेले यदि कहारे ना करी निंदा कृष्ण कृष्ण बोले कृष्ण 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 कहू निंदा करतो लाभ किसी नहीं कहारे ना करी निंदा कहारे क्या भी निंदा कर खाली वैष्णव कथा कह जाए ये कहारे ना करी निंदा जदि कृष्ण कृष्ण बोले अजय चैतन्य से जिणीवार हेले अजय चैतन्य से जिणी दोषी भगवान अजित हेले मध्य ज्ञान प्रयास मुदपस्य नमंत एव जीवंति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थितिं श्रुतिगतां तनुभां मनोभि प्रायसजीत जीत त्रैलोक्यम न माने अजित भगवान मध्य से जन जय कर त्रिलोक जी अजित रूप से कीर्तित ताकू मध्य जड़े जय कर जदि से निज स्थिति ठीक थी कि प्रकार स्थितिटा श्रुतिगता जे सब श्रवण कर कौन ना तनुमांग कहला विशेषकर जीवंती सन्मुखरित भवदीय वार्ता कहला भगवान भवदीय मान भगवान हे भगवान ब्रह्म प्रार्थना करते आपणकर से अम्लान जस कीर्ति कथा को जो मैंने सब श्रवण कर श्रवण भूमिका जो मैंने स्थित ही माने हरि कथा भर जो रही कहला स्थाने स्थित श्रुतिगता ये श्लोकटार अर्थ मुझे बुझीपार नी थे जुक्ति गली मूर्खामी भाया विष्णु सहित पूजेबा विष्णु सी मत बुझेले बस चारिटा पाद अच्छे श्लोकर तुम खाली गोटे पाद देख तार पूर्वर कौन कह देखुन ये स्थाने स्थिति स्तुतिगता स्थाने स्थिति भावुली मुझे स्वरूप स्थिति भावुली
କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ ମୋତେ ଧାରଣା ଭୁଲ ଇଏ କରିଲେ। ସ୍ଥାନେ ମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି ଭବଦୀୟ ସନ୍ମୁଖ ବାର୍ତ୍ତା, ତା ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର କଥା ଯେଉଁ କୁହାଗଲା, ଆପଣଙ୍କର କଥା ଯୋଉଠି କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯୋଉଠି ହେଉଛି, ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯିଏ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବା ଦରକାର, ଅର୍ଥ ବୁଝି। ମୋର ଭୁଲ ଧାରଣା ଥିଲା, ଭାବୁଥିଲି ସ୍ୱରୂପ ରହିଥିବ। ତେଣୁ କହିଲେ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ, ଜୀବନ୍ତୀ ସନ୍ମୁଖରିତଂ ଭବଦୀୟ ବାର୍ତ୍ତା, ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକିରି, କଥାରେ ସେମାନେ ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ କଥାରେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ରହିବାର ଦରକାର। ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଶରୀର ମନ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେ କଥାର ଓତପ୍ରୋତ ଜଡ଼ିତ ହେଇ ଯଦି ରହିବ, ତାହେଲେ ତ୍ରିଲୋକର ଅଜିତ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସେ ଜୟଲାଭ କରିବ। ସତ୍ସଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ହରିକଥାର ପାୱାର ଏତେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ସବୁ କଳମସ ଅନର୍ଥ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତାର ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଶୋଧନ ହେଇଯିବ ସେଇଠି। ତେଣୁ ଶୁଣିବା ଦରକାର, ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ହରିକଥା ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ପରାଙ୍ଗମୁଖ, ହରିକଥା ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ବହିର୍ମୁଖ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେ ଯାହା କରନ୍ତୁ, ଏହା ଢଙ୍ଗି ସେସବୁ ବସ୍ତୁ, ତାକୁ ଢଙ୍ଗି ହିଁ କୁହାଯାଏ। ଏସବୁ ଆକ୍ଟିଂ, ଅଭିନୟ, ସେଥିରେ କୌଣସି ବାସ୍ତବ ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ବାହାବା ନେଇପାରନ୍ତି, ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି। ହେଲାନି କି? ତେଣୁ ଭଗବତ ବସ୍ତୁ ସର୍ବଦା ଅଜିତ, କିନ୍ତୁ ତିନି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେମବଶ୍ୟ। ସେ ଅଜିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ସେ। କାହିଁକିନା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ କୌଣସି କଳମସ ନାହିଁ, ଅପଶକୁନ ନାହିଁ, କୌଣସି ଡାଟି ଧୂଳି ନାହିଁ, ଆବର୍ଜନା ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ହୃଦୟ ଭିତରେ କେବଳ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ କି ସାଧୁନାଂ ହୃଦୟମୟଂ, ସାଧୁନାଂ ହୃଦୟ ତୋହଂ କୁହାଗଲା। ସାଧୁମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ଯେଉଁ ସାଧୁମାନେ ହୃଦୟରେ ମୋତେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ସାଧୁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ହୃଦୟ, ମୁଁ ହେଉଛି ସାଧୁମାନଙ୍କ ହୃଦୟ। ତା ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ସାଧୁମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ବାନ୍ଧିକି ରହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ବଶୀ କୁହାଗଲା। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ପାଖରେ ବଶୀଭୂତ ହେଇଯାନ୍ତି ଠାକୁରଜୀ ସେଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ବଶୀକୁର୍ବନ୍ତି ମାଂ ଭକ୍ତ୍ୟା ସତ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀଂ ସତ୍ପତିଂ ଯଥା ମୟି ନିର୍ବିଶ୍ୟ ହୃଦୟ ସାଧୁ ସମଦର୍ଶନ। ସମଦର୍ଶୀ ସନ୍ଥମାନେ ମୋତେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖନ୍ତି, ବଶୀଭୂତ କରି ରଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ସତୀ ପତିକୁ ପ୍ରୀତି ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧିକି ରଖେ। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନ ବାନ୍ଧିକି ରହିଥାନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି ଚାହାନ୍ତିନି, କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ତାର କ'ଣ ଅଭାବ, ତାର କିଛି ଅଭାବ କିଛି ନାହିଁ, ତାର କିଛି ଚାହାଟି ତାର କିଛି ନାହିଁ। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି, ତାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ, ତାକୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସର୍ବଷଡ଼ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ସିଏ। ଆଉ ପ୍ରେମ ପୁରା ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ରସରାଜ କୁହାଗଲା, ପ୍ରେମମୟ ସ୍ୱରୂପ। ତାଙ୍କୁ ଯେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଧାରଣ କରି, ସେ ତ ପ୍ରେମରେ ସବୁବେଳେ ଡୁବିକି ରହୁଥିବ। ସେ ତାଙ୍କ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ଦେବା ଆମେ, ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ସେ ଚାହିଁବନି। ସେ ଯିଏ ପୁରା ପ୍ରେମ ଭଗବତ ପ୍ରେମ ସାଗରରେ ଡୁବିକି ରହିଛି, ଏ ସଂସାର ହାଲକା ବସ୍ତୁକୁ ଦେଲେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବ କି? ଗ୍ରହଣ କରିବନି। ଏଥିପାଇଁ ଦିୟମାନ ନ ଗୃହ୍ଣନ୍ତି ବିନା ମତ୍ସ୍ୟବନ ଜନା କୁହାଗଲା। ଚାରି ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାହେଁନି। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତର ବିଚାର ଅଲଗା, ତାର କ୍ରିୟା ଅଲଗା। କାହିଁକିନା ଭଗବାନକୁ ଭକ୍ତର ପାଖରେ, ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ବାନ୍ଧି ଯାଆନ୍ତି। ଅହଂ ଭକ୍ତ ପରାଧୀନ ହେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଧିଜ ସାଧୁ ବିଗ୍ରସ୍ତ ହୃଦୟ ଭକ୍ତି ଭକ୍ତ ଜନପ୍ରିୟ କୁହାଗଲା। ହେ ଦୁର୍ବାସା, ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ମୁଁ ପରାଧୀନ। ସାଧୁ ବିଗ୍ରସ୍ତ ହୃଦୟ, ସାଧୁମାନେ ମୋତେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଗ୍ରସିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ। ଭକ୍ତର ଭକ୍ତ ଜନପ୍ରିୟ, ଭକ୍ତମାନେ ମୋର ପ୍ରିୟ। ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଏଇଟା। ସେ କୌଣସି ତା'ର ରୂପ ଦେଖନ୍ତିନି, ବିଦ୍ୟା ଦେଖନ୍ତିନି, ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖନ୍ତିନି, ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତିନି, ଲିଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତିନି, ପୁରୁଷାର୍ଥ ଏସବୁ ଦେଖନ୍ତିନି। ସେ ଦେଖନ୍ତି ତା'ର ଅନ୍ତର ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ଭାବରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି କି ନାହିଁ। ବାସ୍ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଯାହାର ହୃଦୟଟା ଏ ପ୍ରକାର ପରିଷ୍କୃତ, ସେଇ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଠାକୁର ଯେ ଆସି ବାସ କରିବେ। ସେଇ ହୃଦୟ ଛାଡ଼ି ସେ ଯିବେନି, ସେଇଟା ସେ ଚାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବି ଖୋଜନ୍ତି। ସେ ଭକ୍ତ ତ ଭଗବାନ ଯେତିକି ଖୋଜେନି, ଭଗବାନ ତାଠୁ ବହୁତ ଗୁଣରେ ଭକ୍ତ ବି ଖୋଜନ୍ତି, କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ତେଣୁ ପ୍ରେମ ବଶ୍ୟ କୁହାଗଲା, ପ୍ରେମରେ ବଶୀଭୂତ ଠାକୁରଜୀ। ଜଗତରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ଜଗତରେ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛେ
ପ୍ରେମର ବିକୃତ ବଶ କାମ କୁହାଗଲା। ଏଇ ଜଗତର କାମ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବଶୀଭୂତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ସେବସ୍ୟ ସାଧୁ ପୁରୁଷ ଯହି କାମ ତୃଷ୍ଣା। ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ପିତାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଏ ପିତାଶ୍ରୀ ଜଗତକୁ ଦେଖ, କ୍ଷଣଭଙ୍ଗ ନିଷ୍ଠ ଇଏ, ମାୟା ଛାଡ଼, ବିମୁଞ୍ଚ ମାୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ବହୁତ କିଛି ଜଗତରେ କଲ ତମେ, ଏଣିକି ତ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କର। ସେବସ୍ୟ ସାଧୁ ପୁରୁଷ, ସାଧୁମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କର, ତାଙ୍କରି ସେବା କର। ସେବା ମାନେ ତାଙ୍କରି ମୁଖ ବିଗଳିତ କଥା ଶୁଣ, ତାଙ୍କରି ଚରଣତଳ ଉପବେଶିତ ହେଇ ଯହି କାମ ତୃଷ୍ଣା। ଆଉ ଦେଖିବ କାମ ତୃଷ୍ଣା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ବିଦୃତ ହେଇଯିବ ସବୁ। ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ବାପାକୁ କହିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏଇ ଅସ୍ଥି ଯେଉଁ ଶରୀର, ଏଇ ଶରୀର ପ୍ରତି ମମତା କ'ଣ? କେତେ ଦିନ ଏ ଶରୀର, ଏ ଭିତରେ ଖାଲି ଅଛି ଖାଲି ଶରୀର ଦୁର୍ଲଭ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆ ଭିତରେ ଯେତିକି ସବୁ ବସ୍ତୁ ଅଛି ନା ସବୁ ଦୁର୍ଲଭ ନାହିଁ। ଏଇ ହାଡ଼ ମାଂସ ନିଷ୍ଠା ମଳମୂତ୍ର, ଏ ପୁରା ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ ନେଇକି କେତେ ଦିନ ତମେ ଆରି ପ୍ରତି ମମତା ରଖିବ? ଏଥିପାଇଁ ଅକ୍ରୁରଜୀ ବିଦୁରଜୀ କହିଲେ ନା, ଧିକ୍କାର କରି କହିଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଦେଖିଲେ ମହାଭାରତ ସରିଯାଇଥିଲା। ମହାଭାରତ ସରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଆସିକି ରହିଛନ୍ତି କାହା ପାରି? ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ କୁଟୀର ରହିଛନ୍ତି, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ, ଭୀମଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି। ଭାଇକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ବିଦୁରଜୀ, କହିକି ଧିକ୍କାର କଲେ, ତମକୁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ଆରେ ଏ ଶରୀର ପ୍ରତି ଏତେ ମମତା, ତମରି ଏ ଯେଉଁ ମୋହ ଯୋଗୁଁ ତ ଏତେ ବଡ଼ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା। ଶେଷରେ ଯିଏ ତୁମର ଚିର ଶତ୍ରୁ, ଯାହାର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ତୁମେ ପୁରା ତିଲମିଲା ହେଇକି ଉଠ, ସେଇ ଭୀମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋପାଡ଼ିକି ଦେଉଛି ରୁଟି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ, ତାକୁ ଖାଇକି ରହୁଛ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏତେ ମୋହ ତୁମର? ଲଜ୍ଜାଟେ ଲାଗୁନି? ଧିକ୍କାର କଲେ। ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଧୀରେ କହିଲେ ବୁଝିବ, ନିଜ ମୋହ ନା, ନିଜ ସଂସାର પર ଯେଉଁ ମୋହ ଆସକ୍ତି, ଆକୁ ସହଜରେ କଅଁଳିଆ କହିଲେ ହେବନି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ମୋହ ମୁଦ୍ଗର ବୋଲି କହିଲେ, ଆକୁ ସେ ପୁରା ପ୍ରହାର ଦରକାର। ନହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଧରି ଯେଉଁ ରହିଛି ନା ମୋହ ଆସକ୍ତି, ଦୁନିଆ ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି, ସହଜରେ ସେ କଟିବନି। ଏଥିପାଇଁ ସନ୍ତମାନଙ୍କ ବାଣୀ କଡ଼କ ହେଇଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ତାକୁ ଯିଏ ଶୁଣିକି ସହିଯାଆନ୍ତି, ସେ ପାରି ହେଇଯାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସହିପାରନ୍ତିନି, କ'ଣ ଗାଳି, ସେମାନେ ମରନ୍ତି ସଂସାର ଭିତରେ। ଗୁରୁବର୍ଗ ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନା ମଠ ମନ୍ଦିରରେ, ସେ ପୁରା ଶୁଣିକି ଜଣେ ସହିଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଶୋଧନ ହେଇଯାଉଛି, ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଉଛି ପୁରା। ସେଥିରେ ସେ କହିଲେ, ବଡ଼ ଭାଇକି ମଧ୍ୟ ସବୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କହିଲେ ଓହୋ, କହିଲେ ହେ ଭଗବାନ, କି ପ୍ରକାର ଦେଖ କିମାସ ଜନ୍ତୁ ଜୀବିତ ଆଶା କୁହାଗଲେ। ଏଇ ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ମଣିଷର ବଞ୍ଚିବାର କି ପ୍ରକାର ଆଶା ଦେଖ। ଭୀମାପ ବର୍ଜିତଂ ପିଣ୍ଡଂ ଆଦତ ଗୃହପାଳବତ୍। ଭୀମ ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ସଦୃଶ, ତୁମେ ସେ ଫୋପାଡ଼ି ଥାଏ ରୁଟି ଖାଇକି ରହୁଛ ନା। କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ତମ ମା ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସାର ଜଗତି, ଏଇ ଶରୀର ପ୍ରତି କେତେ ମୋହ ଦେଖ। ଏତିକି କହିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ କଲା, ଆରେ ଆରେ ସତ କଥା, ଏଇ ଶରୀରଟାକୁ ଖାଲି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଖାଲି ଖାଇକି ଟିକେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି। କଟିବା ଦରକାର, ମୋହକୁ କାଟିଲେ ହିଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟା ଆମର ପୁରା ମନ ଭିତରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ମନରୁ ସବୁ ଦୂର କରିବ ସବୁ କିଛି। କହିଲେ ଅଭକ୍ତ ଗଣର ଯାବତୀୟ ଅଭିଧେୟ ତାହାକେ ଆପନ ବୋଲିଆ ଲଇତେ ପାରେ ନା। ଅଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଭିଧେୟମାନେ ସାଧନ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଅଭକ୍ତମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ସେମାନେ ବହୁମାନ କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଭଗବାନ ବେଶୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତିନି, ତାକୁ ଭଗବାନ ନିଜର ବୋଲି କରନ୍ତିନି। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅଭକ୍ତ ସଙ୍ଗରେ ଭକ୍ତି ଯାଜନ ହେବନି। ହଉ, ସରିଗଲେ କାଲି କରିବା। श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधा 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 राधा, श्यामा 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 श्यामा, श्यामा 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 श्यामा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hey Gauranga, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare,
माधव राधा माधव राधा माधव राधा माधव। राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, हे राधा माधव कुंज बिहारी। राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी, कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी। जय गुरुदेव तिल गुरुदेव, जय गुरुदेव तिल गुरुदेव। जय प्रभुपाद तिल प्रभुपाद, जय प्रभुपाद तिल प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि जय श्री श्री गुरु गौरांगांधरी का गिरधारी राधा माधव राधा कुंज बिहारी लाल की। तदे प्रीता के संध्या पाठ कीर्तन जी श्रीमद् भागवत महापुराण तदे पारायण जय बादन श्री गुरु सिंह परिकित महाराज की जय। बलदेव विद्यासन विष्णु पर ठाकुर महर्षि सिद्धेश स्वामी जी विष्णु बाबू कपिल पान परम परचल भक्ति पुरी से महाराज की जय। जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सत्य सिंह प्रभुपाद जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जो गोपाल गुरुदाश्रम सड़क से वृंदे जी सबांध सपरि गुरु सपस्त प्रभुपाद पुरुष हरिनाम से जसो वेद जय नवीन बाबा की जय।